Smrčak, evo te. Ovrti nas isto. Šta ima? Smrčak. Smrčak, šta ti to? Vrti pizza stup bedi gore bre. Pa to treba. Šta ti to? Gljiva. Jesi to jed? Da, ali ne može, ne znam je li ovo crvo, ne može presmera se. To je najskuplje bre gljiva. A to je samo sad ima, a? Da ga prvo malo da ostiške probanje, nemoj odmah da... Tumbling, termika i to. Da, ali sam tumbling i helikopter teo, znaš. Prvo wing overi, pa kad to malo savladaš. Dok ovaj ne voli snima, brate, stavit će sve u ovo čudo. Pa je. Pa šta su očekivali? Ko je odakrao kilo. Da. Napisao sam ja već na to, moj model da bilo 3. Šako ti nam čekuje? Jeste, jutro nisam mogao da sve je prošlo. Ćemo da letimo? Ćao formaši ljuti! Ćao formaši! Koji lagani hod je. Ti već sad letiš je. Ultra lagani hod. Da, već si u letenju. Pazi, imaš ekonomski bolje sa kategom mi nije falio. Ne, i mene se iznenadio. Pa i sebe se iznenadio, ali mislim da nisam pogrešio. Pazi, high-end glideri su ti ono između 2 i Case 2. Pravi Case 2 je u stvari niži tem pada. A ja već sve ove godine nisam toliko vremena zbog djeteta, zbog posla, zbog svega. Termin što bezbednike i lov što biznije, što robustnije. Ja se složio, znaš kada se smore malo? Ja vidim u ujenu. Rad nogu Rikard, da. Desna pertla obavezno odvezana zbog uroka. Da. Evo ga. Ovdje su ti Sad je zavezano. kako njega urac. donijeti. Ovce pasu tamo. Deče! Znaš što koga me podsjetiš? Kao kad Noj hoće da poleti u peču. Skratili se. Ovi, C ova, mislim posljednja pre komandi. I to, znaš kako krilo izgleda, hop, hop, ovako ima, bukvalno. Kao kočica da pričaju. Evo gledaj, Dragane, vidiš izlaznu. Upravo si, jes? Nisi izlaznu ivicu, da? Aha. Vidiš kako ima grbu. Da, ima prema dole. To je, brate. Ej, često su vam da ćeš moći s njima da poletiš u peču. A znam šta mu je, to je dobro, sad ćemo... Da, on ga vuče ka dole i uvijek je ovako. Ima ovaj napadni ugao, znaš. Kako da ih istegli, ne bi ga. Nešto ćemo smisliti. A da sam merio, a da smo tamo, smiješno cigar. Da sam merio kanape kod Mikloša ili ne znam, onda ne bi ništa postigli, bilo bi dobre mere. Nema činiti se. Čisto su imam da bi bilo. Ti ćeš da jedeš ponos. Bilo bi... Da, ti možeš da letiš. Dobar je vetrić, ježim. Pa da, idi leti. Leti dok možeš. Može snimati. A duva jebe, znaš. Idi, možda da ideš tamo na ćošak. Tamo da ideš. A vidiš duva jebe. Pa poleti jebe. Idi u vazduh jebe, ti sve hendluješ jebe. Posle ništa, hendluj posle ako se izmeni. Sad kad se leti, leti jebe. Pa idi, zaleti se, ti si ovdje sad udaljen si, kako kažem, idi tamo kao obudu, znaš. Nekad da dure malo, da dure. Ali ništa će ti duvati jače. Ja čekam pičicu da vidim, znaš. Ništa će ti biti jače, veruj. Pa znam, od ove bit će termal, evo sunce malo. Evo, samo će se smanjiti vetar. I izmenut će se pravac. Biće sunce, ali drugi vetar. Znaš šta, treba bude 1 metar u sekundi, oko 2 sata. I izmenut će se pravac. Znači sad ovako ti još duva, ali ovdje manje duva, tamo više duva na onom ćošku. Ti si ovdje u zavetrinci malo, šta znam. Ajme kod Deki, aj super vetar. Pa idi tamo jebe.
ono kao, znaš ono kao novi glajp, ono znaš kao, da vidimo šta ima unutra. Da. Dugine boje. Aj malo da ga onako. Malo pre-end-line. Da. Evo malo ćemo pre-end-line. Idi ako možeš da letiš, leti, jebe, sad ti idemo, jebe. Idi. Idi bre. Pa popet ćeš se opet gore. Jesi sad ti duva, jebe. Viš tu jače duva. Odande, da. Sad će neka termika, ja se nadam. Neću žaba da poletim, da znaš, moramo ljudi da ga teglim to. Pa svak, pa šta onda, jebe. Ne čekam ptičice. Ali vidi, kad on peticu tamo diže, onda ti možeš kako hoćeš pogledaj. Evo ti, sad ili ništa. Nema. A da, imaš debele kanape upiče. Još su tvoji debeli, vidiš kako kod mene. A oni skroz govorniji, ne izlazu ivici, ja mislim da su tanki. Evo sad ti duva jako, idi sad. Pa jebi ga, onda kendluj, onda ćeš danas kendlovati. Pa probaj da vidiš, možda će ti tamo posle dizati, što je, otko znaš jebate. Tu ako stojiš, kad si vidio ptice da leti, a stoji na jednom mestu, probaš pa vidiš jebe. Sleti tamo na pola brda jebe. Ajde. Viš da te diže jebe. Hoćeš na poletanje? La paix fera la guerre contre la guerre, non pas pour de la terre. Poveži se jebe. Il est temps d'ouvrir les yeux, de se libérer de toute contradiction, de l'illusion, de la fiction. Trop ont perdu la raison, on a tendance à prendre la défaite comme acquis. Voilà pourquoi avec le temps les hommes refont les mêmes conneries. Tant pis, je crois que les gens aiment se faire couillonner. Vous faites des gosses en sachant que tout risque d'empirer. L'ignore pas, certes même tu le sais. Alors dis-moi pourquoi tu le fais. Si c'est pas trop indiscret, nous on t'informe sur les dangers à venir. Que tu cautionnes ou pas, c'est comme ça et pas autrement l'ami. Une chose est sûre, nous, on n'invente rien. Tout est signe apparemment à celui qui sait voir. C'est comme une chasse au trésor, les signes sont des indices. On sait où est l'ennemi, on sait aussi où sont les indices. Et aussi ceux qui trafiquent et me la faire, c'est pas possible. Le rapprochement de tout ça te ramène nos frics. Illuminati, on sait que le mal c'est vous. Y'a plus de secret, sachez que tout se sait un jour. Le sida, le cancer, la grippe A, c'est vous. Les armes nucléaires, l'argent, ça aussi c'est vous. Illuminati, on sait que le mal c'est vous. Y'a plus de secret, sachez que tout se sait un jour. Le sida, le cancer, la grippe A, c'est vous. Les armes nucléaires, l'argent, ça aussi c'est moi. Je m'invente rien authentique dans mon écrit, coincé par les décisions, laquelle que je dois choisir. Je sais que j'ai une mission, j'en tire aucune satisfaction. Homme de paix et malgré ça, comment fuir la raison? Quand t'es conscient de tout ce qui se passe. À l'école on m'a appris en gros, fallait je recherche dans les détails. À me refaire le monde dans ma tête, dans ma bulle. Reporter de vérité, je constate gros y'a trop d'abus. Je m'en sors avec une large cicatrice. Dur d'affronter le réel quand tu passes 20 piges dans la matrice. Mais j'ai vite fait compris, tout est rapprochement donc tout est logique. Imagine la suite, c'est la chute, c'est l'auto-suicide. C'est le mal, le bad trip, quand le doute s'éclaircit.
Merci à ceux qui m'ont permis d'ouvrir les yeux. Plus aucune confiance aux hommes, donc je me suis rapproché de Dieu. Illuminati, on sait que le mal c'est vous, y a plus de secret, sachez que tout se sait un jour. Le sida, le cancer, la grippe A c'est vous. Les armes, le nucléaire, l'argent, ça aussi c'est vous. Illuminati, on sait que le mal c'est vous, y a plus de secret, sachez que tout se sait un jour. Le sida, le cancer, la grippe A c'est vous. Les armes, le nucléaire, l'argent, ça aussi c'est vous. J'ai besoin de partir loin d'ici, j'ai besoin de temps, du temps pour réfléchir. Persuadé que la terre est le paradis. Est-ce la faute de Dieu si l'homme en a fait un enfer? Alors après la mort, qu'est-ce qui se cache mon frère? Nul le sait, Dieu ne dévoilera pas tous ses secrets. Sauf quelques personnes capables de détourner la sphère. Je fais partie des hommes à qui on pourra pas la faire. Nous sommes que de passage, destinés à faire autre chose, des choses bien plus concrètes pour que rien ne soit contredit. Car à cette si la vie rime avec conflit, vous donnez plus d'importance au fric qu'à votre propre vie. Alors de quel avenir, vraiment tu me parles? Moi je parle d'un pays où les humains sont soumis à l'esclavage et merde. Moi qui pensais que tout ça c'était fini, t'en vois la preuve, y'a plus de différence ethnique. T'en vois la preuve, y'a plus de différence ethnique. T'en vois la preuve, y'a plus de différence ethnique. T'en vois la preuve, y'a plus de différence ethnique. Illuminati, on sait que le mal c'est vous, y a plus de secret, sachez que tout se sait un jour. Le sida, le cancer, la grippe A c'est vous. Les armes, le nucléaire, l'argent, ça aussi c'est vous. Illuminati, on sait que le mal c'est vous, y a plus de secret, sachez que tout se sait un jour. Le sida, le cancer, la grippe A c'est vous. Les armes, le nucléaire, l'argent, ça aussi c'est vous. Duvalo fino. Ja, dobro sad lepo drži galjetu. Pođi. Sad sam ga popravio. Popravio. Kako ti se činilo? Možda je bio tamo ispred neki. A? Jesi zadovoljan? Ja sam kako nije. Pa da. Gdje neću biti? Da. Čekamo ptičice da zavrte pa onda vidimo. Izgleda su otišli. Možda im je pauza. Tamo? Samo da mi je malo nešto uhvaciti pa da odim na onu brdu. Pa šta ti kažem. Jedino da odem tamo baš skroz na onu padinu, ako hoćeš. Hoćeš da odem? Neću. Ajde. Ništa ovdje u ovo stranje u priču. Baš ništa znam kako ova kamera radi. Kad snima, kad naš po stanu gledam. A. Sad lepo do. A. Znaš šta možda pokušaš? Umjesto da ideš ovamo levo, da ideš desno pa onda levo. Da imaš veći taj. Jer ovdje ti već zalazi padina, znaš. Jel vetar duva ovako u pracu? Znači padina je ovom. A uvijek ćeš imati vremena, imaš fore da odeš tamo levo pa da sletiš. Da.
Bronzaž. Zato ja uvek preplanem. Ova bronze. A da ipak ima onu C liniju malo dalje. Ha? Ima onu C liniju dalje malo do dole. Da, isto se radi, ja sam koristio. A pući je to penati posle. Ej, Znaš što treba? Sad treba da se skine. Ma, to nije dobro, nije izbacanje ovaj. Skineš, otvoriš ovo i omotaš jedan i dva put koliko može. može ovako 3 rendera. Tako mi toku. Nisam morao držati stoji gore. Ja poleteo, pipio sam komandom, samo op, ode iz, ja znam kako ti imaš. Svaka čast. Ali sad bolje osjećaš ga. Ti tražiš tu, dragi. Ništa možda znaš, jel? Baš ono, baš ono. Nemoj snimat kad budemo letjeli snimaj pa snimaj. Ajde. Lagano krči sve što je snimio. Mene mrzelo da gledam, ono ja letim, ja ono premotavao. Da. Gdje su cenzure? Da. Row video. Moram naći neko hoće da cenzuriše njegov sin. Sedlaši moji drugari, sedlaši. Sendel majstor. Da.